Zdravo, dragi moji prijatelji i gledalci i dobrodošli nazad na moj YouTube kanal koji se zove Rumenov kanal na srpskom i drugim jezicima, a danas ću pričati o svom sećanjima iz djetinjstva kada sam živala u Collegeville u Pensilvaniji. Govorit ću o svom sećanjima iz djetinjstva i tinejdžera u Collegeville, Pensilvanija u 2 video snimka, a zatim ću govoriti o svom radnom i kasnom tinejdžerskom životu na Floridi u narednim video snicima. Priselila sam se u Pensilvaniju u augustu 2013 sa svom porodicom, posebno mom i njenim mužem, uz pomoć bake i dede, moje tetke i nekih prijatelja mog bivših učuha i prve kuće u kojoj smo živjeli u Collegeville i također u Pensilvaniji bila je 3948 Palmer Court, a ja sam zapravo imala najvjerovatnije djetinjstvo u Pensilvaniji i kada sam tamo živjela. Razlog zašto su se moja mama i njen muž priselili u Collegeville je taj što je moja majka tamo našla posao sa brojim novcem, a u mom kraju u Collegeville i otprilike u to vrijeme imala sam 11 godina i tamo sam imala mnogo prijatelja koji su imali različite nacionalnosti. Bila su 3 devojčice po imaju Najedezi koja je afroamerička Korijanka, Kalendar koji je Ajkinja Amerikanac i Hana Salazar koja je Italijanka i to su bili devojke sa kojima sam se sjećao da sam provodao vreme u Collegeville i bilo je nekoliko dečaka koje su i također bila u mom komšiluku po imaju Jackson, John, Danny, William, Jason, Brandon, Eddie i bilo je dvoje djece po imaju Ilija i bilo je mnogo druge dečaka u mom komšiluku i njih se dobro sjećam. I zapravo išao u osnovnu školu blizu moje prve kuće u Collegeville i zahvala se osnovna škola Skipak i tamo sam bila kratko vrijeme iz nekih orednih razloga, a onda su mi primestili u drugu osnovnu školu koja se zvala osnova škola Shanksville, a bila sam tamo do septembar 2013. maja ili jun 2014. godina, kada sam završavao osnovnu školu i stekao sam mnogo prijatelja u osnovnim i srednjim školama u Pensilvaniji. Tokom mog boravka tamo imao sam mnogo prijatelja tamo u osnovnim i srednjim školama po imaju Andrik, Ana i još mnogo prijatelja. Nisam imao samo u komšiluku, već i u školama u kojima sam tada bio. I jednom smo se u septembru 2015 vratili u Collegeville, ali smo se priselili na drugu adresu. To je bila 40008 Sarah Court,
ali pre nego što sam se vratio u Collegeville, živeo sam u Shanksville, a kada sam se vratao u Collegeville, sve su bili tako sretni što su mi ponovo vidjeli u komšiluku. A tokom svog boravka u osnovnoj i srednjoj školi išao sam na mnogo izlete. Na primjer, išao sam u akvarijum u Filadelfiji i tamo sam dorevao raženke i druga morska stvoranja. A u moju srednjoj školi je bilo igralište ispred škole i igrao sam se tamo s drugaricama i tada sam bio jako umoran do toga što mi mama dolazi iz škole i rekao sam joj da je vreme da se vozim autobusom kući. Umjesto to mi poklupi i u to vreme se sjećam da sam se vozio kopijem kući iz škole. A kupi kojim sam se vozio kući bio je tamo žute boje. Sjećam se, a kada sam bio u srednjoj školi, vozio sam se velikim autobusom, a uživao sam u vožnja velikim autobusom, jer je tamo bilo više mojih prijatelja, a u autobusu bi se ja i moji prijatelji smejali nekim smešnim stvarima koje smo radili i sjećam se da su djeca u mom velikom autobusu bila John, Jackson, Josh, Eddie, Naye, Cameron, Brandon i Hannah. I bilo je mnogo drugih dječaka i djevojčica u mom autobusu. U to vreme također je moj stari vozač autobusa imao smešno ime jer se zvao Richard i mi smo se zašli s njim i zvali smo ga gospodin Dick. I u mojoj školi smo imali kafeteriju i u kafeteriji je bilo puno zastava i također je bio TV u kafeteriji. Sjećam se i mi bismo gledali neki filmove u kafeteriji gdje kad god bi se film gledao na TV-u i zavezli su mnogo filmove u TV kafeterije, kao što su Sunčer Bob, Shrek i mnogi drugi animirani filmovi. A kada je ljetni rasput trebalo da počeo, imali bismo plesnu žurku. Igrali se u školi i van njih, posebno u teretani i bacili bismo jedni na drugi polune s vodom i bilo je veoma zabavno vreme. A blizu moje stare kuće je bio bejsbol stadion na koje sam išao s prijateljima i igrao bih na igralištu i gledao neki od mojih starih prijatelja kako igraju
bejsbol na stadionu ispred. A bio je štani se hranom kojeg se sećam i tamo je bilo mnogo hrana se roštilja poput hot dogova, hamburgera i mnogih drugih namirnica. I sećam se da sam ponekad jeo hot dog ili hamburger i pao Coca-Colu sa svom hamburgerom i hot dogom. A kada je bila zima, igrao bih se u snijegu sa prijateljima i trebalo bi da se borimo na snijegu i privimo snježeke. Ako uživate u ovom videu i mom kanalu na srpskom jeziku, pretite se na njega i ne zaboravite da se pretite na moj glavni YouTube kanal podcast i moj balkansko-jugoslavski kanal na srpskom. Ispričat ću vam više o svom djetinjstvu kada budem živeo u Kaličvilu u drugom dijelu videa. A zatim ću pričati o svom radnom i kasnom tinejdžerskom životu na Floridi kada sam se tamo priselio u jesen 2016 godina. Hvala na gledaju, prijatan dan i doviđenja.